Runda utara san pisi la yobe msan bisi idle pa mataba sin kene dik chibaiwa la wala yam simiwa nanda tumwar chiba buto torin tas yam runda rara ichibai zurado. Runda utara la yoba wogdo zandarmeri ramba tala wagadar ni sabsumbo na sobti pira dama na wuli kibai kit batori zandarmeri ato dama bilgam balatini kensa tomda ya tizu telefoni mobile damba wala ona tele le passe orange pirate kensa woto no kendra ya tu morgo umorse bol damba ligidam sambisi arven maya kane kabala sintunub seka sinzin bobo jula so wa sul ninga busumbo ne faraneti Alliance des travaillistes pour le développement Kwera ATD wa Trabisa arob le banara tab woto na lui sa kader konde parti kanga tori obinyam nyakar kanga woto no parti kanga tor so bala bilgame tibam na nara NPP ndati tibam na tira rok ma Christian Kabore sin keni na ma boba menga sinan zin de Burkina Faso kane no ba marasin pisi la yiba san wata. Sambi sim da tasri la momosa kwezura don wannan da ti pare runda kiba kwilem sotone idna tala taban cheng bubo jula so senen san ti gom politique yele ti bala be ni ngam na mikame ti sol ninga obsumbo ne faranda ti Alliance des travaillistes pour le développement Kwera ATD wa o wiligam bala andunya fa gili ti bambe ne rokma Christian Kabore yibe la zabre ti bala ATD wa tor so basnya kader kondo wotone ne tambisa wiligame ti ane rock ma Christian Kabore la tiekr tuen Lebron wa Burkina Faso kane a rock le aro ninga son tuen yiriga nimbuida azulese na yilan tinanya rock ma Christian Kabore wotone bnama boba wenge sinazi no ba madasin pisi la yiba son wata Burkina Faso kane ATD wa tambisa Lebron nyaka kader konde ti bam na mbo na ma parti kanga yuri nyinga loblete MPP of na ma boba wenge ya nor ka terse la tum no Nissan opsumbo ti téléphonie mobile la wala Orange les pastel mobe la warada wasin zudu woto ni kensa tubo ni farande ti pira damba woto noa optum da yap tu ngor se bol damba ligidi wala fo mesanda tum bol chenga wala temsa taba obno kendra kanga kitame ti tenga logo woto ni men taradan lebor pore nti yira onatele les pass Orange utara sin pisi la wewa sun luwa wogdo zandara meri wa tonga men ningob nugu wagadra yemur zugu da poy sakun la ni kanga bilgam bala tika nyeka yemur tum kanga poa nyetara zora mbasam be frontière ramba pusena sada mbasum bonti complice zandara meri wa tor woto ne pira da bilgame tibam tum da woto no poronwa bam tuen pam million pisope wala million pisni rara yemur poa ku poronwa arop tuen pam santa milliards yibun quarantine wodo kan woton wani kensa tumna yatisa nzu nimbuida la bangese ti gendarmerie woto talobla woto ne na tuli kibai ketba runda utara sin pisi la yobe idna ti kilra adjudant chef a Jacques Wedrago signa commandant de compagnie de la gendarmerie to kon wodo poronga yam yelam ti pirate namban mora pa mi pirate ya sobe ya wakata e jour de mai pamde en kitit neba bondo banga zugu zalam wala papa zalam a ligide ya ham wow pawaw ya ligide bilfu an yam panete de handura bamme togonda yabtero wa ningro en yeden neba tabsin be ting tase pabe Burkina kay te songa taba ne sandatam bolo wala tentar anetam be Burkina ka bi bola la yi lidu wusige wa han somba yi ligi toto la yam se ngesi bolo zugo I wat mi kam ti atara zulu eskatek se ne nemni simbe ton tenga fu ngabale yam se ngilgede bola patologin ya fasi wote ya wa sakatam bebe
bo nam ti a gere ya net hambe bo ke wala vunu simbe bo la pasome re logol pora ton ye sababo ti ton tenga men arzek bo wode wala ti bon yam ti banserem hambe Burkina ti ya telmo ti ya oran ti ya siya sobfa e bi yawo da fatago e bi yawo tenga fataga nebni sin zuudu bum to bo noa pamarem pa yawo da fatage la aya pa woron kon nebni sin yawo da fataga la fataga me ya fo pa nga zugula fo yawo da fataga fo yam pa to gon pa musugo fo pa nan to gon yawo fataga te iso ran la te tenga men arzek bo ko tan venegre ayi ton yete bansa sord bzingo atete telmo bne orange wa mi kam ti bamba bola soizugo sakada wa gome yel bu to mane ti ba gesem bang ti neba sumba kent ten so ku bamba nebe raden se soka de man sebre on brigade de recherche sinzimam ditga te bege hen song on vice bang ti bare ba manya menti bang so zugu apa ya vena go pinde ya wa ka dambebe ya so kan zugula na ba yam hinya o to ne poren dem ba sidi kan vice ga zugu me la wa isa ba to ba ma nyok adam biga yembre apurum pa Burkina nede la vice ka ya sabab to pa ma so ban nyok la yena to sak burzing atara tum ntase la tum ntase pa be ton de tenga pon ka pa be Burkina be zaman zeng 20 daninga senwa pa nyeme anato pa ma saka atum da por Ministère Ninga Sengeta Karami Bon, ça y est tout bon, ministère en charge de l'éducation nationale à Bilgamé, sont tournés vers Soroti 2019 à 2020 encore en autourné, Aria Karami, Sor, Santa Bama, Kobistan, Abola, Sankatoran, le Kola, Oble Bilgam, Balatikaram d'Otni, ça, Sankatar Nord, et voilà, Sankatar Sebre autourné, Saint Biligre, Top Chain, Pakakaran d'Otona, Yelen, Ampama, Karambi, ça autourné, Tironda Koranga, Sanan, Libre, Sing autourné, ar 42 15 obnam parab kilamsa l'école 15 son arab sana gele ayikra kwa la pista la na c'est ça un instant la waro son on tors nimbuida rundarara ça anniversaire ministère kanga tor soba san le passé au bilgam balati ronda sorba woto noa ada son rera Stanislas waro sin ministre ninga singeta karami bon ça yelle ada sidim pierre tom na soma loble bilgam bala ti adia yuma yemer vesre la woto ne anti base Stanislas waro kelam berabene na pus tentum sanim ni sa san yisababu ti tom kanga nan toro pamani ndate ti verse kanga nan toro mani oble bilgam bala ti bam no kenre kanga wa yana yiti koronga mengna toro pampanga passé Burkina Faso kane idna ti kilra Karim Kabore signa directeur ninga singeta l'école privée rambayeli amila Karim Kabore amia directeur ngeta école privée rambayeli donc yibe ko minura sin kanwa ya école privée de la Gomia la anan de Goma a poussa quand ça ne m'a fait barak tibunga rana ya yam fam miwa banyo ko chetenga la banyo kan chetenga pa chetam le ministère mana na manara ti kama pa man examen na ma CP1 BPC on est baka mana le fa donc ta pour ne baraka tourna ti kan bisa pa au banque cassette c'est en tout cas pour ne pas faire barak linga donc ande gom ninga ya école de ñam école sans publiquement pas woyé donc état con autorisation ti ne ta li ndata me école bien mais to bon ti école privée rama donc école privée rama bien mais là école tra no kenle la école privée rama wusugo patu no kenle donc nous no goma le cas na wili ne bala ti école mbe pa école somaye école ba me quand ça donne pas cassette cible na karam kama ya école c'est patar ya école kan bi bon kan do regard le kram paquet patar fenêtre mais bien karam kama
Donc, nous avons tout le kama yibio kama. Kama patin un karam do bama posé yibio kamie. Linga état ministère de la décision na yidon contrôle école bamé ngira tinibala tar kama nti école bamé posé. Bala ban chevene koronga pan yisoma kama watin yimi patar tourner patar kasser sebe patar bafi ti les boyelon con société wa. Donc liwa tum kanga mana me liwa to wana mana quand d'autres passement n'a pas il y a même plus pite la nous et non comment tant le plus la nous la rona contrôle la mana ton famille qu'on n'en parle il y a quoi le piste la anase demain j'ai beau dame et quand nous sommes passement beau dame il y a tout le femme bien la mine la mais tout quand on continue la mais ti comment ton nous sommes dans son état qui te kama yibio kama son tia son hia son viendra te la yiston yoko te kama kabe école yoro karnen patin yibio kamie alors en les parboum ninga il y a école privée vraiment et état affecté les élèves vraiment école privée vraiment bala yemiti et kan bi se woso public patin de kama faye donc état yaka yam affecté kan bis privé vraiment poussé yor ligue quand il y a école frais de scolarité est en yordé là pas tes parents ont complété là bas mais ton gars mais type de comment mais wakadinga va affecter comment pas comment faire enchaîner comment pas mais comme état en yorda privé promoteur privé de facture de ma tu état en yorda la biga en pas enchaîner tiens manufacture de état en yor il y a julera bala biga pas voilà donc il y a fraude pour un bébé donc lui on tourne man contrôle là ton quand tu as tout ça nancé la ne plus la temps il y a absent les promoteurs de major manufacturier il était état yo donc bam tout ça nancé le plus la temps état pas yoyé idna kelen ketungum na koronga yele tibala utara san pisila nuwa sun lora sintuni sul ningob sumbonde Tournon Ningob Sumbonti, Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-baccalauréat à Nord, nous sommes Zougou, SIOS PBWA, c'est un centre national de l'information de l'orientation scolaire, professionnelle et des bourses. C'est un Soul Ninga Sengeta Koronga Yele, les passés, Soul Ninga son concert Bouto, Tori, Karamnisa Sampamo, Baka Wotone, Nayile Tubrawa Turugi, Obiamia Kronwa Senkeno, Koronga Wotono, Université Rama Posonyi. SIOS PBWA Torsoba, Bamyuria Lydia Romba, ne poron da mawoto no wa obnara tarzame utanam paka tomda kwilemse obsan di kwaya woto ne obiligambala tia 42 sons santabam pisopwe le passe karambisi sons nanta tusa we la sana na tomda pour woto ne idnati kila sul kanga torsoba a Lydia Romba ta convenement passe. Mam ya Dr. Lydia Romba, mam la SIOS PBWA Torsaba. Denia ni am bilira semaine nationale de l'information ton hong am yeti ton hong tiligaruna. Raji elam tiam mim ti karam bifa asan karam wata tebe tapa mabaka elam ta libaka karam bibede. Anan chenga karam bibede wa te bonchi université. La mim ti goto ha pa mo diplôme kanga ti fa kama suria no bala marama fa suria no. La bitam la woto vona mana tumbo masa tiere hayeta me ona yi lotore tiere ti ona yi karan samba yawa rela baramba ni barama miyira kamiti tuma tabwa be me wa ingénieur damba tien ton men tien yelam ton fabrique mobile damba ha ba monteramba bonti ingénieur damba haya port dambenga tien ton kamatin zamsa port damba malaka labwen na boti électronique labwen yani otoa sioa ton hantiliga otoa song dame tia biwo pama bako tia baba o tia ma yama wakane tonna sala nyamba ngomne kama ngese ya boni bola bam data ya boni bola bam nongom managa beni fo nonge beni fo data la beni panton game tonna sala fo na yile ti fo sanyak ti fo na kenga zikanga bi fo na kenga zikanga wa ti fo koronga sikelen tal panga ti fo tora sef karanga ti rawa ken be ta tora ti gigit mkachetem kamana den ya wote la siwo hambe kawa den men le takawa nyam ne me ti yoko école dam so beka ya Burkina école damba école yeti école privée bébé gouvernement mais école dam bébé bon ti publica
école dame yi tem sa taba ngam me wame en école be kane Tunisie la Suisse den wotoa zika wa kelen kitam ti yam tianya école dama tam kulba so hadiba so kunge ya bode mo la korm la manda ti yam to nyam dat korm ninga ma Tibase inango manye wisariye le 5e obsumbona sobti Ligue des Champions warastabaneti finala sezin utara san pisi la taba son lora tayi saba mengti Bayern we Barça equipa ni la yiba wotone banga se tungwe ba lor porwa ara siri sun sam so usuron tu kon Barça supporter da manti yida zuer samenga la rasma nora wotone ya vunuvuni ne bosoye tame ti Barça zuer panya abra yemer obsumbota Leo Messi wa wotone arata men kara akale ratna le tombala wotone ni Barça yi simbiligrita karatna le tonu club kanga kibayo le biligam balati joueur kanga stadium pistan la taba wotone gursa wala sebro sumboti faxe nantas club kanga to damba tibam kana le tombala ni Barça equipaye la Messi no kendre kanga wotono wa ne busoka mi haya sirbi kasira la neba ketumbe gunso point sans ya sira a Messi gomana yisirba kana tolo yisira sambi si aria kala na yalse urunda kiba ina le bon soin na mingesbiro